Yan guys, mamalit mi din sa Domino's og pizza para pang panihapon. Agad miss among balay. Ande, pare to tinay. Naabot na miss among balay. Namalit mi pizza. Abrihin portahan mo isa. Abrihin portahan. Hello, Moto-san. Hi. Ayan guys, ilis ng bagong mantil si Moto-san. Kaya ang among mantil nagisi na. Pinalit lang ni sa hakuin sa Daiso. Sa Daiso na mo palita mo to? Daiso yan. Sa Daiso lang yan guys. Ayan, pinalitan na ni Moto. May nakasulat dito, hungry to be. Yun de. Nani ka ito na? Kazali ito ko. Better. Ayan ang panihapon namin guys. Pizza. 4. これハワイアンやろ? Ako, Hawaiian aro? Oo, これハワイアン. これペパロニやろ? Akala ko walang Hawaiian. これポテトやな. Kuri Hawaiian. Kuri namay wa? ポテト、ジャーマンポテトやな. German こ potato. れペパロニやな. Pepperoni. これなんやろ? 4 types. これもホタイプス. Tomato. At saka, ネーム4. sarada cucumber. こっちもキューコンボ. こっ Cucumber. ちはマヨネーズ. こっちはドレッシング. Dressing. At saka cook. Ayan guys, among panihapon, pizza, Domino's Pizza. Tropical Hawaiian. Binili namin kanina guys sa Domino's. Galing kami ng trabaho, dumaan kami sa Domino's, bumili ng ganito. Kasi di off na bukas, hindi na kami magluto. Rami, Rami, masan?